Bonjour Tamine, معكم مدام مها. Je suis à la page 34. أنا بالصفحة 34 unité 2 بالوحدة الثانية. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. دايما بعيد وبرجع بقول إنه الكومبريهنسيون دو l'écrit هو اللي منشوفه بورقة الفحص. أول شي منشوفه بورقة الفحص هو compréhension de l'écrit لأنه كتابي غير الفحص الشفهي. الفحص الكتابي هو بيكون على نفس هالنمط من نفس هالأفكار بجوز يكون نفسه بجوز يكون مثيل إله، فلازم نركز على كل شغلة بندرسها نعرف هي وين تجينا وكيف. observe qu'est-ce que tu vois. لاحظ ماذا ترى. صرنا بنعرف هالسؤال اللي سألته على طول بالفرنسي خلص عرفناه. observe qu'est-ce que tu vois. qu'est-ce que je vois. qu'est-ce que c'est. C'est un immeuble. C'est un immeuble. C'est une école, madrasé? Non, c'est un immeuble. Et ces gens, qui sont-ils? Min hadoul. Ce sont des voisins. Les habitants de cet immeuble. هدول سكان هذا المسكن. Qu'est-ce qu'ils tiennent à la main? شو ماسكين في ايدهم؟ Des pancartes. Pancarte لافتات. Panneau لافتات. Pancarte. بدنا نحفظ الكلمات. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun porte une pancarte. Je vois aussi ici un jardin, mais les arbres sont coupés, cassés. شجر مكسور. Les fleurs ont besoin de l'eau. والزهر بده مي. Je vois ici des enfants qui jouent dans l'ascenseur. ولاد عم تلعب بالأسانسور. Ici, deux hommes, رجلين qui fument dans les couloirs devant l'appartement. حدا عم بدخن. Ou bien devant l'ascenseur. قدام الأسانسور قدام الشقة في الممر. Je vois ici des poubelles devant la porte. قمامة أمام الباب. Devant les portes. Ici un écran, شاشة. Des gens qui font la fête. وناس محتفلة. أكيد في شي كلام عليهم. On lit le titre. نقرأ العنوان. Règlement intérieur de notre immeuble. Alors, ces gens parlent عم يحكوا du règlement intérieur de notre immeuble. عم يحكوا عن النظام الداخلي للمبنى السكني مبنانا السكني يعني المبنى السكني الذي نسكن فيه. règlement intérieur de notre immeuble. عنوان مهم لازم نحفظ منه جمل. نعرف شو هو النظام الداخلي للسكن. مثل ما عرفنا النظام الداخلي للمدرسة نعرف النظام الداخلي للسكن. كل مكان له نظامه. On lit les phrases. Il est obligatoire de respecter les espaces verts. Il est nécessaire d'empêcher les enfants d'utiliser seuls l'ascenseur. Il ne faut pas fumer dans les ascenseurs, les couloirs et dans le jardin. Il est nécessaire
de ne pas mettre les poubelles devant la porte de l'appartement. Il est obligatoire de baisser le son de la radio, de la télévision, de la musique. Il est préférable d'informer les voisins en cas de fête ou des travaux. مثل ما عم نشوف il est nécessaire, il ne faut pas, il est nécessaire, il est obligatoire, il est préférable. هدول كلهم consigne, conseil أو consigne تعليمات لازم نتبعها التعليمات. Donc dans le règlement intérieur في النظام الداخلي منلاقي مثل هالعبارات: من الضروري، يجب، لا يجب، علينا، من المفضل، من اللازم. هدول كلهم منلاقيهم بتعاليم الأنظمة. Il est obligatoire، من الواجب، من الضروري de respecter les espaces verts. من الضروري إنه نحترم المساحات الخضراء. نحترمها يعني كيف نحترمها؟ مو يعني نحترمها نسلم عليها، لا، يعني نرعاها. les garder يعني نرعاها، نحافظ عليها. Il est obligatoire de respecter les espaces verts. من الضروري الاحترام المساحات الخضراء. Il est nécessaire، من الضروري لازم d'empêcher les enfants، منع الأطفال d'utiliser seul l'ascenseur، يستخدموا لوحدهم الأسانسور. ليش؟ لأنه راح يضلوا يكبسوا زرار ونازلين طالعين. Il est nécessaire d'empêcher les enfants d'utiliser seul l'ascenseur. ضروري نمنع الأطفال إنهم يستخدموا الأسانسور لوحدهم. Il ne faut pas fumer dans les ascenseurs, les couloirs et dans le jardin. ممنوع، لا يجب تدخين في الأسانسور أو في الممرات أو في الحديقة. لا يجب، طبعا حديقة المبنى، لا يجب التدخين في الأسانسور وفي الممرات وفي الحديقة. انتبهوا انه بعد كل فعل مصرف في infinitif. il ne faut pas fumer بيجي فعل بالمصدر، كل فعل مصرف بيجي بعده فعل بالمصدر. Il est nécessaire d'empêcher ER. Il est obligatoire de respecter ER. Il est nécessaire de ne pas mettre les poubelles devant la porte de l'appartement. من الضروري عدم وضع لما بيكون الفعل بالمصدر وبدي أحطه بالنفي بحط ne pas قبله، مو ne mettre pas، لا، ne pas قبله. ne pas mettre عدم وضع، مثل العربي عدم وضع، ما بقول وضع عدم وضع les poubelles القمامة devant la porte أمام باب de l'appartement الشقة. الفعل بالمصدر. Il est obligatoire، من الضروري de baisser le son de la radio، تخفيض صوت الراديو، de la télévision والتلفاز، de la musique والموسيقى. infinitif مصدر بعد il est obligatoire de. Il est préférable de، من المفضل
d'informer les voisins يفضل إعلام الجيران informer eux مصدر يفضل إعلام الجيران en cas de fête في حال الحفل إذا في عندكم حفلة ودي تخافوا أو أعمال يعني مو إذا عندك شغل رايح شغلك لا إذا في عمل في البيت بدك تستخدم الشاكوش والبسامير والسلم والضجيج هذا كله هذا اسمه تخافوا في الأعمال اللي بنشتغل فيها بالمنزل لازم نعلم الجيران. إذن il est préférable d'informer les voisins en cas de fête ou des travaux. يفضل إعلام الجيران في حال الاحتفال أو الأعمال. هدول كلهم بنسميهم règlement intérieur de notre immeuble تعليمات أو النظام الداخلي للسكن الذي نقطن فيه. On passe maintenant à B. Lis et fais le bon choix. اقرأ واختار الجواب المناسب. Dans ce document, il s'agit des pancartes, des lettres, d'un plan, d'une annonce. في هذا النص هو يتعلق به النص يكون حول يعني هو يتعلق به des pancartes لافتات des lettres رسائل d'un plan بنعرف plan وبنعرف رسائل plan مخطط d'une annonce إعلان يعني عم ندعي ناس دعوة أكيد هي des pancartes أو بانو أو بانكارت لافتات لأنه الماسكين لافتات كل وحدة يعني فيها كونسيني فيها كونساي عم تدعونا شو لازم نعمل qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas شو لازم نعمل وشو ما لازم نعمل. Ces notes se trouvent dans une école, un jardin, un immeuble, un stade. هل البانكارت هدول هاللافتات المحتوى الموجودة هالملاحظات نوت ملاحظة هالملاحظات موجودة فيه منلاقيها إنه مثلا هدول كلهم تبعين الأسانسور وتبعين التلفزيون وتبعين الراديو هدول منلاقيهم في المدرسة ولا بالحديقة ولا بالإموبل ولا بالاستاد الملعب أكيد مو بالمدرسة ولا بالحديقة ولا بالاستاد وإنما dans un immeuble داخل المبنى. Les personnes adressent ces petits messages à leurs voisins, à leurs directeurs, aux habitants des autres quartiers, aux habitants des autres villes. الأشخاص هدول اللي شفناهم يوجهون أدريس يوجهون ces petits messages هذه الرسائل الصغيرة هذه الملاحظات هالشي اللي كاتبينه على البانو تبعتهم اللي شايلينه لمين موجهينه à leurs voisins لجيرانهم à leurs directeurs لمدراءهم aux habitants des autres quartiers إلى سكان الأحياء الأخرى aux habitants des autres villes إلى سكان المدن الأخرى أكيد لا ما رح نكل هالشي لبعيد وإنما nous sommes dans un immeuble معناتها les personnes adressent ces petits messages à leurs voisins لجيرانهم. J'ai fini la page 34 كانت معكم مدام مها ومنكفي الكومبريهنسيون دو ليكري بالدرس الجاي وبقلكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.